आदिवासी कुड़ी हपन चेतान नाहाचार होयोग कना मेनखान बीजेपी सरकार थीर कते मेनाया चेदा से नुई दो आदिवासी विरोधी मेटेन पार्टी कनाय ओनाते आपे ठेन सानाय जे एकजन राष्ट्रपति के अपनारा आदिवासी सम्प्रदायर मानुष के दिल्लीर तो जोहार गे सनाम यूट्यूब नेल गाते को आर तेजा वीडियो रे आपे जतो को सगुन दाराम तबे आपे पे नेल कन नितो संताली खबर सकाम यूट्यूब चैनल आर तेजा वीडियो रे दो जहां दो नय वीडियो क्लिक पे नेल किदा एहब रे तो नुई मा अडिकान हर पे बड़ाय कदि गया अडी दिन खय बुन बड़ाय कदि गया नुई एल्बम को हाडे आइमा मिना तया आर आइमा लेकान कमी कोदा मेनखान नुया जदा उपरुम दो बन लिया तबे चे बीजेपी बखराते मिट्टे बार खबर चे कोई लय आंजम का बुना अब संताल हपन बखरा चे रोड का अब सरना कोड आर चे को इमानतिया अडी आइमा जिनिस ये लय का तबे दिला उना वीडियो बुन नेल का लगी आर चे लका अबु को लगी मेन का बुगी बड़ी उना कमेंट कते पे बड़ाई चिन तबुना नुआ वीडियो नेल कते मानखान दिला तबे वीडियो से बुन एहब का लगी जोहार तेहिनिया जनगर्जन सभा खन सानाम खन मारांगते आबोई नेत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय और आबोरेर नेता माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय सम्मानित चालाकिन काना ओना साव सावते मंच रे दुरुबाकान आबोई नेता माननीय सुब्रत बक्सी महाशय खन एहब काते सानाम नेता नेत्री निज निज जायगा रे सम्मानित चालाको काना ओना साव सावते पश्चिम बांगलार ना सानाम जायगा खन हेई सेटेराकान सितोंग जापुत जहां तृणमूल कांग्रेस झंडा पे साबे ताबोना मारांग को तो जोहार काटी को तो दुलर तेन झतो के बन बाड़ाया जे निये गणजर्जन सभा तो चेत खातिर चेदा से केंद्र सरकार आबो रेंगे ओड़े हर जहां मी सदीर ना कामी बन कामी कदा निथ पैसा बाई एमाबन कना आवास योजना खने हब काते आदिवासी को जहां प्रकल्प को सानाम प्रकल्प को बंद दो कदाय ओना खाती तेही नडे गारजाव लगित बन हे यकना तेही सानाम आदिवासी ठेनी अरदास जे नडे खन निंका बन गारजा मा जो केंद्र सरकार जहां दुड़ु बकना हिलो उतर माय 2024 रे उनी नागा डिगलो हयो तबना चेदा से बांखान आदिवासी हर बांग बन बांचाव ताहे दाड़िया तेहन आदिवासी हर अब बई बईते चाबारे नायरिका कदा नुई केंद्र सरकार आदिवासी को धरम करम खने हब काते सानाम आगे तेहन धुरी धरती में सारे ना मेटेन कामी हराई हब कदा चेदा से तेहन बन नेले कदा जे सारी धरम सन्ना धरम कोट खातिर जहाई को बन लड़ाई किदा विधानसभा रे अबई नेत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय पास हो चकिदा अब केंद्र बन कॉल किया मेनखान नी दाबी हो आदिवासी को हक रे ना जहां सारी धर्म सन्ना धर्म बांग बन नामे आ चेदा से नुई बीजेपी सरकार मेटेन धर्म के चालू रे ना रिका कदा हिजु कांदी रे आदिवासी हर को गौरव कते जाते बांग बन ले दाड़िया मा जा अब आदिवासी हर कना बन अब धर्म दो सारी धर्म कना जहां को ले दाड़िया मा अब धर्म दो सन्ना धर्म कना गौरव सही ले रे ना जायगा बांग बन नामेदा ओनाते निये जायगा खनिन लया जे आदिवासी हर को गारजाव राखा भयो तबना तेहन बीजेपी शासित राज्य करे जहां करे आदिवासी दलित संप्रदाय रेन हर को चेतान नाहाचार होयो कना मेनखान केंद्रनी सरकार बाइने नामेदा तेहन मणिपुर रे आदिवासी कुड़ी हपन चेतान नाहाचार होयो कना मेनखान बीजेपी सरकार थीर कते मेनाया चेदा से नुई दो आदिवासी विरोधी मेटेन पार्टी कनाय ओनाते आपे ठेन सानाम घर ठेन अरदास इन दोहईदा आज के बोलते बाध्य हय जे बीजेपी सम्प्रदाय जे बीजेपी नेतृत्वरा बोले आदिवासी सम्प्रदाय के तारा नाकि भालोबासे किन्तु बंधु आमी এই জায়গা থেকে বলতে চাই যে একজন রাষ্ট্রপতিকে আপনারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে দিল্লির বুকে বসিয়েছেন কাঠপুতুলের মতো কিন্তু সংসদ ভবন উদ্বোধন মন্দির উদ্ঘাটনে আপনারা সেই রাষ্ট্রপতিকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেন না আপনারা শুধু আদিবাসীদেরকে ভোটের বাক্সে ভোটের জন্য ব্যবহার করেন তাই আপনাদেরকে বলতে চাই সাবধান হন আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ
ইংরেজদের জন্য লড়াই করেছি। আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষজন, আমাদের পূর্বপুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল প্রথমে। আমরা যদি ইংরেজদেরকে দেশছাড়া করতে পারি তো আপনারাও শুনে রাখুন, আগামী দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আদিবাসীরা আবার গর্জে উঠবে, আবার আন্দোলন শুরু করব আমরা। এই সমাবেশ থেকে বলতে চাই, আজকে বিজেপির নেতারা ভেবেছিলেন যে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ইডির ধমকি দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বিজেপিতে জয়েন করাবেন, কিন্তু বন্ধুরা ভুলে গেছেন আদিবাসীরা নিজের মান বিক্রি করতে জানে না। আদিবাসীরা জান দিয়ে দেবে। শুনে রাখুন দিল্লির নেতারা, আদিবাসীরা জান দেবে, নিজের মান দেবে না। আজ গর্ব করে বলতে পারি যে আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়, আমরা ইডিকে ভয় পাই না। আপনি আসুন, আমাদের সাথে মোকাবেলা যদি করতে হয় করুন। আদিবাসী সম্প্রদায় আপনার জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি আছে। সানাম আদিবাসী হঠেন ইনা আরদাস যে 3 দিন আদব নৌকা বন্ধুরূপ কোয়া বই বইতে খোলাও চাবাইয়ে বনানুঙ্কু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রেন বিজেপি সরকার নিথ যদি মায়াং বাংদা কান্তাব না তাহলে বনগার যা মানো এখন আদিবাসী কো মিদ হইও তাব না। চেদা সে আবহাওয়া ধরম করম বাঞ্চাও যদি বাংবন বাঞ্চাওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তি যদি বাংবন কেটে যা ইজুক খান্দির আদিবাসী nyutum বাই তাহেন তাব না। ওনাতে সানাম বইহা মিছি কটেন ইña আরদাস যে দেলা নিয়ে ব্রিগেড খনগে গারজা বন হিজুক কান্দিরে মি ধারতে বন লাহা মি ধরতে বন তারামা আদিবাসী বিরুদ্ধে যাহাই কো করলে রহি কানা নুকু কেন্দ্র সরকার 2024 রে নিয়ে ধরতি খন বন লাগা ডিগলো কুয়া নিয়ে লেইকাতে মারাং কদ জোহার কাটি কদ দুলর লেইকাতে বড়দের প্রণাম, ছোটদের ভালোবাসা জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, এসটি সেল জিন্দাবাদ। জয় বাংলা।